الحمد لله على اجتماع الإخوان طلبا لمرضاة الله ونشرا لشرع حبيب الله محمد حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن المقصود من الاجتماع الانتفاع، والمقصود من المواصلة الاتصال ليبقى السند موصول إلى سيد الواصلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يصلنا بذلك الجناب العظيم ببركة من كان لهم السند العظيم إلى هذا النبي العظيم، فإن كل علم له سند فذاك علم مبارك، وكل علم مقطوع السند ليس بعلم مبارك، كما قال ابن المبارك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita saudara sesama muslimin yang tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah, dan tujuannya pula adalah untuk menyebarkan syariat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari diadakannya pertemuan seperti ini adalah untuk mengambil manfaat. Maksud dari diadakannya muwasalah adalah agar supaya kita punya ikatan, yang dengan ikatan itu kita berharap bisa terhubung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu perlu sanad. Ilmu yang memiliki sanad ini akan menjadi ilmu yang barokah. Tapi kalau ada ilmu sanadnya kok terputus, dipastikan ilmu itu tidak akan barokah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama kita ini, sesungguhnya ilmu yang kita pelajari itu adalah bagian dari agama. Karena itu perhatikan baik-baik dari siapa kita mempelajari agama kita. فالعلم هو المفتاح لكل باب من أبواب الخير، فمن أراد الخير فعليه أن يستلم المفتاح، والجهل هو مفتاح كل باب من أبواب الشر، فإذا وقع في الجهل فإنه ينتظر منه كل شر والعياذ بالله، لأن العلم النافع هو المقصود بالثناء والمدح في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية. وما هو العلم النافع؟ هو ما يقربك إلى الله ويجعلك متأدبا مع الله ومع حبيبه ومع خلقه سبحانه وتعالى، يحببك في الخير وأهله ويبغضك في الشر وأهله. ذاك هو العلم النافع الذي يزيدك رغبة فيما عند الله ويزيدك إخلاصا في العمل لله. ذاك هو العلم النافع، العلم المبارك المستند إلى سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. Ilmu itu adalah kunci setiap pintu kebaikan. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan kebaikan harus memiliki kunci untuk membuka pintunya, yaitu ilmu. Sebaliknya kebodohan adalah kunci dari setiap pintu keburukan. Karena itu dari orang bodoh kita hanya bisa berharap segala macam kejelekan darinya. Ilmu yang bermanfaat itulah yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis. Tidak semua ilmu,
Ilmu yang dipuji adalah ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, apakah ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah, menjadikan seseorang memiliki adab kepada Allah, memiliki adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memiliki adab kepada sesama hamba Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa menumbuhkan rasa benci kepada perbuatan jelek dan orang yang melakukan perbuatan jelek. Ilmu manfaat adalah ilmu yang menambah keimanan, menambah keikhlasan di dalam beramal karena Allah. Inilah yang dimaksud ilmu manfaat dan juga ilmu yang barokah. Qala Sayyidina Muhammad al-Baqir libnihi Ja'far as-Sadiq, ya Ja'far, al-ilm sharif wa bi bak ashraf, wal jahl qabih wa bi bak aqbah. لهذا يقول الحبيب علي حبشي: مقبح الجهل في من ينتسب للرجال ممن ينتسب لدائرة العلم ولأهل العلم ولأهل الفضل، ثم يكون هو من أهل الجهل، ذاك أقبح أنواع الجهل والعياذ بالله. لماذا؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: شر القوم من ينتهي مجد آبائه على يديه. Sayyidina Muhammad al-Baqir pernah berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far as-Sadiq, wahai Ja'far, ilmu itu mulia, dan kalau aku dan kamu yang mempelajari akan lebih mulia. Kenapa? Karena nasabnya baik. Kebodohan itu sangat jelek, dan akan lebih jelek lagi kalau yang bodoh adalah aku dan kamu. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan betapa jeleknya kebodohan ketika menempel, ketika yang bodoh adalah orang-orang yang memiliki nasab baik, punya nasab baik tapi tidak memiliki ilmu. Ini sangat jelek sekali. Kenapa? Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrul qaum may yantahi majdu abaihi ala yadih. Sejelek-jelek kaum adalah orang yang kemuliaan orang tuanya berhenti pada dia. Dia menjadi sebab terputusnya kemuliaan orang tua dan kakek-kakeknya. Wal ilm ilman, ilmul lisan يحسنه البر والفاجر، وعلم الجنان لا يحسنه إلا من أراد الله سبحانه وتعالى وصوله واتصاله بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا العلم الذي يوصلك إلى القرب من المولى سبحانه وتعالى وإلى القرب من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن العلم لا ينتفع به صاحبه حتى يعمل به، فلا يكون من أهل العلم حقيقة إلا إذا عمل بعلمه، ولا يثبت العلم في القلب إلا إذا عمل بعلمه. فإن العلم يهتف وينادي صاحبه بالعمل، فإن أجابه وعمل بعلمه وإلا ارتحل من قلبه، أي لم ينتفع بذلك العلم، لم ينتفع بالعلم إلا من عمل به. والعلم في الحقيقة هو طريق موصل إلى الله، والعلم شريعة، والعمل به طريق موصل إلى الله. فعلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. وما هو الثمرة من العلم والعمل إذا اقترنا؟ هو الحقيقة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم.
ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang hanya di lisan saja, membuat orang yang mengetahuinya pintar berbicara. Kalau ilmu ini siapapun bisa untuk menguasainya, orang baik maupun orang jahat bisa. Yang kedua adalah ilmu yang masuk ke dalam hati. Ilmu ini tidak akan bisa dimiliki kecuali oleh orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk bisa punya hubungan dekat kepada Rasulullah SAW. Ilmu inilah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Seseorang itu seluas apapun pengetahuannya tidak bisa disebut alim hakiki kalau tidak mengamalkan ilmu. Ilmu itu tidak akan menancap kuat dalam hati kecuali jika diamalkan. Dikatakan bahwa ilmu itu mengajak orang yang mengetahuinya untuk beramal. Kalau kemudian dia mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka ilmu itu akan menetap di dalam hati. Tapi kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan pergi. Maksudnya pergi bukan berarti terus hilang semua pengetahuannya, tidak. Artinya tidak manfaat. Ilmu ini adalah syariah. Mengamalkan ilmu ini adalah thariqah, jalan yang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah. Ilmu saja tanpa amal ibarat pohon yang tidak memiliki buah. Dan ilmu itu ketika diamalkan akan mendatangkan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man amila bima alim," siapapun yang mengamalkan apa yang ia ketahui, aurasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan kepada dia pengetahuan akan hal-hal yang belum ia ketahui. Fi majalis al-ilm al-khair al-kathir, فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طالب العلم إذا أخلص في نيته وصدق في عمله فإنه لا شك يسلك طريقا إلى الجنة. وإذا مات أعطي درجة الشهداء. فمن شهداء الآخرة من مات في طلب العلم. والعلم يطلب من المهد إلى اللحد. لا يغتر الإنسان بما يعطى من شهادة عند تخرجه من معهد، لا، فإن اغتر بها فتلك تكون شهادة للغرور لا شهادة للعلم. لكن الإنسان الذي يسعى في تكميل نفسه هو الذي يسعى دائما في طلب العلم، يسعى دائما في الاستزادة من العلم. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: منهومان لا يشبعان. طالب الدنيا ما يشبع، من أسكرته الدنيا فإنه يطلب الزيادة ولا يبالي من حل أو من حرام يطلبه، ولن يملأ في ابن آدم إلا التراب. الثاني قال: وطالب العلم لا يشبع، كلما تعلم يحب الاستزادة من العلم. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. هكذا العلم ينبغي للإنسان أن يعشق طلب العلم، فإن من طلب العلم بفرح وعشقه أدرك في زمن قصير ما لا يدركه غيره في زمن طويل. فالعلم إذا أعطيته من وقتك أعطاك منه، فإذا أنت لم تعطي العلم من وقتك فإنه ينادي يقول: أعطني كلك فعسى أعطيك بعضي. Di dalam majelis ilmu itu terdapat kebaikan yang sangat banyak sekali.
Rasulullah SAW pernah bersabda, kurang lebih artinya, siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk menapaki jalan menuju surga. Orang yang mencari ilmu, santri yang mempelajari ilmu, jika dia ikhlas, kemudian serius, maka dipastikan sebenarnya dia ini sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun di dalam proses belajar itu dia kemudian meninggal, maka akan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Mencari ilmu itu tidak ada batasnya, kata beliau. Dimulai sejak kita masih dalam gendongan orang tua kita sampai nanti masuk liang lahat. Dan janganlah sebagai santri itu tertipu dengan ijazah. Sebagian santri begitu, kalau sudah lulus mendapatkan ijazah, merasa kalau dia sudah mengetahui segalanya, tidak mau belajar lagi. Kalau ada santri yang model begitu, dapat ijazah dari pondok, merasa sudah mengetahui segalanya, ini berarti ijazahnya ini adalah bukti kalau dia termasuk orang yang gurur, tertipu. Bukan bukti kalau dia punya ilmu, tapi bukti kalau dia ini menjadi orang yang maghrur, tertipu. Seorang pencari ilmu itu harus setiap saat berusaha menambah ilmunya. Karena pencari ilmu hakiki tidak akan puas dengan apa yang ia ketahui, dia akan terus berusaha menambah pengetahuannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man humani la yashba'ani. Ada dua orang yang rakus dan tidak akan puas. Yang pertama adalah orang yang rakus dunia. Ini tidak bakalan puas. Sebanyak apapun harta yang ia miliki, dia akan terus menambah hartanya, tidak peduli apakah halal atau haram. Dia baru akan merasa puas kalau sudah mulutnya terpenuhi oleh tanah, artinya sudah masuk ke dalam kuburan. Yang kedua, orang yang tidak akan pernah puas adalah pencari ilmu hakiki, santri yang sebenarnya. Ini tidak bakalan puas. Setiap dia bertambah ilmunya, semakin kepingin untuk selalu bertambah. Dan ini memang yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Allah tidak pernah memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Rabb, tambahlah ilmuku. Dan begitulah seorang santri. Santri itu kalau kepingin cepat mengetahui, memiliki ilmu yang sangat banyak dan luas, mencari ilmunya harus didasari rasa senang, semangat dan senang dalam belajar. Santri yang belajar dengan cara seperti itu, dalam waktu yang singkat akan mendapatkan ilmu yang sangat luas. Jadi perlu kita mengerahkan semua waktu kita untuk mencari ilmu. Ilmu itu berkata kepada santri-santri yang mempelajarinya, berikanlah dirimu secara total kepadaku, nanti akan aku kasih sebagian. Jadi kalaupun kita memberikan seluruh waktu kita untuk ilmu, ilmu hanya akan memberikan sedikit kepada kita. Lah kalau kita memberikan diri kita sedikit saja, ya kita tidak bakalan dapat apa-apa. سأل بنو إسرائيل سيدنا موسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، هل هناك في زمانه في خلق الله من هو أعلى منه؟ فقال لا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى إذ لم يكل العلم إلى الله ولم يقل الله أعلم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، فالله أعلم نصف العلم. لكن الذي يتكلم بغير علم ذاك ممقوت عند الله، أو يتكلم ويفتي في المسألة ثم بعد ذلك يسأل، فإذا هو جوابه صحيح يأثم كذلك وإن صادف الصحة، فكيف إذا صادف الغلط فإنه يأثم إثمان والعياذ بالله. الذي يتكلم بالعلم عن علم ذاك هو الذي يثاب على علمه،
أما الذي يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم ثم يسأل أهل العلم ثم يتبين أن جوابه على الصحة بالصدفة ذاك يأثم والعياذ بالله. لكن الإنسان إذا سئل عما لا يقول الله أعلم. فقال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى هناك عبدنا خضر عنده من العلم ما ليس عندك. سيدنا موسى من أولي العزم من الأنبياء والمرسلين وأفضلهم أولو العزم الخمسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح. هؤلاء هم أولي العزم الخمسة هم أفضل الأنبياء والمرسلين وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الذكر. Melanjutkan tadi bahwa seorang santri itu jangan pernah merasa puas dengan apa yang ia ketahui, tapi harus selalu menambah pengetahuannya. Jangan pernah merasa paling alim atau paling hebat. Pernah suatu ketika dulu itu Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apakah ada makhluk Allah saat ini yang lebih alim dibanding Anda? Beliau menjawab, tidak ada. Akhirnya ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa tidak menjawab dengan perkataan Allahu a'lam. Dan ini merupakan suatu kekeliruan. Seseorang itu ketika ditanya kemudian dia tidak tahu jawaban pastinya, maka jangan menjawab, harusnya menjawab dengan Allahu a'lam. Dikatakan dalam hadis bahwa jangan pernah orang yang bodoh untuk malu bertanya tentang apa yang tidak dia ketahui. Sebaliknya juga orang alim ketika ditanya dan dia tidak tahu jawabannya, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi untuk berkata Allahu a'lam. Allahu a'lam ini adalah separuh dari ilmu. Orang yang berbicara tentang ilmu, menjawab pertanyaan tentang ilmu tanpa didasari ilmu, ngawur. Ditanya tentang hukum sesuatu, akhirnya dia jawab padahal dia sebenarnya tidak tahu. Jawab. Setelah itu nanya kepada orang yang lebih alim, ternyata jawabannya benar. Ini berdosa. Padahal jawabannya benar. Jadi ketika ada orang ditanya, waktu ditanya sebenarnya tidak tahu jawabannya, tetap ngasih jawaban. Setelah itu mutola'ah atau tanya kepada orang yang lebih alim, ternyata jawabannya benar. Ini berdosa. Apalagi salah, dosanya 2 kali. Kenapa berdosa? Karena dia ketika jawab itu sebenarnya ngawur tanpa didasari ilmu. Orang yang mendapatkan pahala itu adalah orang yang ditanya kemudian dia menjawab karena dia tahu jawaban pastinya. Dia menjawab kok benar, ini dapat pahala. Adapun jawab kok kebetulan benar, ketika jawab tidak tahu pastinya, ini akan berdosa. Kemudian seseorang itu, beliau menekankan lagi ketika ditanya dan tidak tahu jawaban pastinya, hendaknya menjawab dengan kalimat Allahu a'lam. Setelah Allah menegur Nabi Musa, kemudian Allah berkata pada Nabi Musa, wahai Musa, aku punya seorang hamba yang bernama Al-Khadir. Dia punya ilmu yang tidak engkau miliki. Padahal kalau dibandingkan antara Nabi Musa dan Al-Khadir, ini sangat jauh. Nabi Musa ini termasuk Rasul Ulul Azmi. Rasul itu semuanya manusia pilihan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dan yang paling tinggi adalah Rasul Ulul Azm. Ulul Azm ini pun tidak sama tingkatannya. Yang paling afdol nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Nuh. Falamma a'lama Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Musa annahu 'abdahu Khadir 'indahu min al-'ilm ma laysa 'indahu li'annahu qad yujad fi an-nahr ما لا يوجد في البحر ففي الحال اشتعلت العشية لطلب العلم عند سيدنا موسى عليه السلام فأحب أن يزداد علما
كما قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما فاشتعلت نار العشقة لطلب العلم فقال في الحال يا رب اجمعنا به اجمعنا به أريد أن أزداد علما وهو من أعلم أهل زمانه وهو أعلم أهل عصره وهو نبي ورسول من أولي العزم من المقربين عند رب العالمين ما اغتر بعلمه وقال يكفينا من العلم ما أعطاني لا قال ما دام في أحد هناك عنده من العلم ما ليس عندي يا رب اجمعنا به يا رب فقال له الله سبحانه وتعالى إن موعدك في الاجتماع به العلم يؤتى ولا يأتي العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأن العلم عزيز ومن أراد العزيز فليبذل العزيز وأعز ما للإنسان هو وقته وأنفاسه فكل نفس من أنفاسه جوهرة لا قيمة لها وأعز ما تنفق تلك الجواهر في طلب العلوم النافعة فلم يقل سيأتيك الخضر قالوا لا اذهب إليه اذهب إليه فإن العلم لمن أراده يسعى إليه فقال إن موعدكم مجمع البحرين أي مجمع الذي يجمع بين الماء العذب والماء المالح ذاك هو الموضع الذي يكون ملتقاكم. Setelah Allah memberitahu Nabi Musa bahwa Al-Khadir itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa langsung di dalam hatinya punya keinginan kuat ingin bertemu Al-Khadir, ingin mempelajari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Al-Khadir tapi tidak diberikan kepada Nabi Musa. Tapi beliau tadi mengisyaratkan bahwa ini bukan berarti menunjukkan Al-Khadir lebih alim daripada Nabi Musa. Nabi Musa jauh lebih alim dibanding Al-Khadir, hanya saja Al-Khadir punya sebagian ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Sama seperti laut dan sungai. Tentu laut lebih besar dibanding sungai, tapi kadang-kadang di laut itu ada sesuatu yang tidak ditemukan di laut. Akhirnya Nabi Musa mendengar ada orang yang diberi ilmu oleh Allah yang ilmu itu tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa sangat kepingin untuk ketemu. Padahal siapa Nabi Musa ini? Beliau Nabi, beliau Rasul, beliau termasuk ulul azmi yang kalau dibandingkan dengan Al-Khadir sangat jauh keistimewaannya Nabi Musa. Tapi beliau tidak tertipu oleh itu semuanya. Beliau tetap ingin menambah ilmunya sesuai perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, kumpulkan aku bersamanya. Kumpulkan aku bersamanya. Aku ingin bertemu dengannya, aku ingin belajar ilmu yang Engkau berikan kepadanya tapi tidak Engkau berikan kepadaku. Allah akhirnya memerintahkan Nabi Musa untuk pergi. Jauh sudah pergi, cari di suatu tempat, disebutkan kriteria-kriterianya. Dan begitulah ilmu. Jadi Nabi Musa walaupun lebih alim, jauh lebih alim dibanding Al-Khadir, tapi karena Nabi Musa di sini posisinya ingin belajar, orang belajar itu harus datang, bukan didatangi. Bukan gurunya suruh datang ke rumahnya untuk ngajari dia, tapi dia yang harus datang. Dan begitulah seharusnya adab di dalam mencari ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Ilmu itu mahal. Karena itu kalau kepingin ilmu, kita harus memberikan sesuatu yang paling mahal, paling berharga yang ada pada kita. Sesuatu yang paling mahal, paling berharga pada kita itu apa? Yaitu waktu kita. Jadi kalau kepingin ilmu, ya berikan waktu kita seluruhnya untuk mendapatkannya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa, udah pergilah kamu ke suatu tempat, nanti kamu akan bertemu dengan Al-Khadir di Majma'ul Bahrain. Artinya apa? Tempat bertemunya air laut yang asin dan air laut yang tawar. Jadi nanti kalau sudah ketemu air laut yang di situ
berjajar antara air asin dan air tawar, disitulah nanti kamu akan bertemu dengan Al-Khadir. وجعل الله سبحانه وتعالى علامة له في المكان الذي يجتمع به مع الخضر، فأمره أن يأخذ معه حوتا من السمك، فالمحل الذي يفتقد فيه الحوت هو ذاك المحل الذي يجتمع به بنبي الله خضر. فأخذ فتاه يوشع عليه السلام وحمل المكتل ووضع فيه الحوت، فلما جلسا يستريحان عند صخرة فإذا الحوت يخرج من المكتل إلى الماء دون أن يشعر به، فلما مشيا قال آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فين الحوت؟ يبحث عنه كذا، قال افتقدناه هناك عند الصخرة التي جلسنا عندها، فرجع فكان هناك اجتماعه عند مجمع البحرين نبي الله موسى بسيدنا الخضر عليه السلام، فتلقى من العلم عن سيدنا الخضر ومشى معه كما يمشي التلميذ مع شيخه، وأظهر له من العلم المكنون في قدرة الله سبحانه وتعالى، فرأى كما أخبر الله في سورة الكهف عندما وقعت قصة الغلام وقصة السفينة وقصة الجدار، فكان في ذلك علم من علم الله سبحانه وتعالى، لكن سيدنا موسى كان مشرعا، عندما رأى ذلك ظاهره مخالف للشريعة صار ما استطاع أن يصبر، فصار يسأل سيدنا الخضر، وسيدنا الخضر سأله شرطا لصحبته أن لا يسأله عن شيء قبل أن هو يحدثه به، فلهذا ما صبر سيدنا موسى. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر لأظهر لنا من العلم الكثير. فالعلم بغى صبر حتى يزداد الإنسان علما من علم الله سبحانه وتعالى. Setelah Nabi Musa pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah, Allah memberikan tanda. Nanti tempat pertemuanmu dengan Al-Khadir itu ada tandanya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa ikan. Akhirnya salah satu muridnya Nabi Musa, yaitu Nabi Yusha, itu mengambil ikan diwadahi itu. Nanti tandanya kalau ikan itu lepas, disitulah tempat pertemuan kamu dengan Al-Khadir. Nabi Musa sama Nabi Yusha itu melakukan perjalanan. Ketika terasa agak capek, istirahat ada di batu besar. Ketika sedang istirahat ada di batu besar itu, ikannya lepas tanpa sepengetahuan Nabi Musa dan Nabi Yusha. Setelah lumayan beliau istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan, kemudian terasa lapar, Nabi Musa meminta pada Nabi Yusha, berikan makan siang untuk kita merasa capek. Nah, kemudian mana ikannya tadi mau dimakan? Kata Nabi Yusha, tidak ada, ikannya lepas, hilang, ikannya hilang. Di mana hilangnya? Di batu tempat istirahat kita tadi. Ya sudah, balik lagi ke sana. Di sanalah tempat pertemuan kita dengan Al-Khadir. Akhirnya kembali ke sana dan akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Al-Khadir. Setelah bertemu dengan Al-Khadir, Nabi Musa ingin belajar kepada Al-Khadir, dan Nabi Musa ini memposisikan diri seolah-olah murid di hadapan kiainya. Padahal kalau dari sisi kealiman jauh lebih alim Nabi Musa. Dari sisi makom di sisi Allah jauh lebih tinggi Nabi Musa. Tapi karena Nabi Musa di sini tujuannya mau belajar, maka beliau memposisikan diri seolah-olah santri di hadapan kiainya. Kemudian Nabi Al-Khadir mensyaratkan pada Nabi Musa, kalau ingin belajar kepadaku,
maka jangan pernah bertanya, jangan pernah protes. Ketika ada sesuatu yang janggal, jangan bertanya dan jangan protes, yang sabar. Akhirnya sebagaimana dalam surat Kahfi ada cerita tentang Al-Ghulam, tentang perahu yang dibocori, tentang tembok itu. Al-Khadir di dalam hal ini berta'amul menggunakan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada beliau, tapi tidak diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa sebagai seorang pembawa syariat, al-musyari', gak kuat melihat itu. Akhirnya bertanya, akhirnya protes. Padahal syaratnya kalau mau belajar harus sabar. Ketika menemukan kejanggalan harus sabar, jangan cepat protes. Dan begitulah memang syaratnya ilmu. Orang mau belajar ilmu kalau kepingin menguasai betul-betul itu harus bersabar. Akhirnya Nabi Musa gak kuat karena beliau sebagai seorang musyari' melihat hal itu yang dohirnya tidak benar, beliau tidak kuat, akhirnya protes. Dan akhirnya terjadilah perpisahan antara Nabi Musa dan Al-Khadir. Rasulullah SAW pernah bersabda, kurang lebih artinya semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Seandainya dia sebentar bersabar, tentu nanti Al-Khadir akan menampakkan ilmu-ilmu lain yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi gara-gara Nabi Musa nggak bersabar, akhirnya ya itu saja yang diperlihatkan kepada kita dari ilmu yang tersembunyi, ilmu rahasia, ilmu maknun. Al-haya mahmud, ma yajlub ilayka illa kullu mahmud, illa fil ilm la haya. Idza ma fahimta shay la budda alayka an tas'al wa la tastahi, fa inna al-mustahi لا يطلب العلم. كما كان صلى الله عليه وسلم جالس يحدث أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجاء ثلاثة على باب المسجد، فأما واحد فأدخل من جملة الجالسين في حلقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فإنه قعد في آخر المسجد، وأما الثالث نظر ومضى إلى سبيله ولم يدخل إلى المسجد. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. أما الأول فأقبل الذي دخل في الحلقة، أقبل على الله، أقبل على طلب العلم، والذي يقبل على طلب العلم النافع هذا مقبل على الله ومقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأقبل الله عليه بكل خير بلطفه وعطائه ورحمته. وأما الثاني فاستحيا وجلس هناك، ما جلس دخل في الحلقة، فاستحيا الله منه وهو على خير، لكن الأول أحسن منه. أما الثالث والعياذ بالله هو المعرض، أعرض عن الله، لأن الإعراض عن العلم إعراض عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأعرض الله عنه وذاك هو شر الثلاثة. Sifat malu ini adalah sifat yang sangat terpuji, dan sifat malu itu akan mendatangkan segala macam kebaikan kepada kita, kecuali di dalam mempelajari ilmu. Ini tidak bagus untuk malu. Ketika ada sesuatu yang tidak kita paham, harus bertanya, dan jangan pernah malu, karena orang yang malu untuk bertanya sampai kapanpun dia tidak akan bisa belajar. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW duduk di masjid di tengah-tengah para sahabat seperti bulan purnama di tengah bintang-bintang, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkumpul para sahabat, tiba-tiba ada 3 orang lewat dekat masjid situ. Yang satu masuk bergabung ke perkumpulan sahabat tadi. Dia masuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua gabung tapi di belakang, di pojokan, di belakang sendiri. Yang ketiga tidak ikut gabung,
Dia lewat gitu aja terus pergi lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada para sahabatnya, "Maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang ini?" "Tentu wahai Rasulullah," kata para sahabat. "Orang yang pertama yang gabung kepada perkumpulan kita dan mendekat kepadaku, ini dia berarti telah menghadap kepada Allah." Orang yang menghadap ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu dengan penuh semangat, ini berarti sebenarnya hakikatnya dia sedang menghadap kepada Allah, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama ini karena dia menghadap kepada Allah, dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhirnya Allah memberikan segalanya kepada dia, memberikan segala kebaikan kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, yang duduk di pojok paling belakang, ini malu kepada Allah. Akhirnya oleh Allah dibalas dengan yang sama. Jadi Allah seolah-olah seperti orang yang bersikap malu, seperti. Jadi karena dia malu, akhirnya oleh Allah diperlakukan dengan balasan yang setimpal. Tapi tetap dia masih ada kebaikannya karena masih mau bergabung walaupun ada di belakang, di pojok. Tetap ada kebaikannya. Cuman yang awal tadi lebih sempurna. Sementara orang yang ketiga tadi dia berpaling dari Allah, akhirnya Allah berpaling dari dia. Waliyadzubillah. Berpaling dari majelis ilmu berarti berpaling dari Allah dan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالعلم هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والولاية علم وليس معنى أن العلم شيء والولاية شيء له. إذا العالم الصادق المخلص لله العامل بعلمه ذاك من أولياء الله. إذا لم يكن ذاك من أولياء الله فإذا لا ولي لله في هذه الأرض. إذ أن الله سبحانه وتعالى إذا اصطفى عبدا لقربه علمه. فالعلم ميراث النبي. إن معاشر الأنبياء يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ألا يورث ماذا؟ قال إنما نورث العلم والحكمة. هذا هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خرج أبو هريرة ذات مرة إلى السوق ووجد أهل السوق في أسواقهم في بيعهم وشرائهم فنادى بأعلى صوته ما لي أراكم في بيعكم وشرائكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد. فترك الناس البيع والشراء يريدون أن يأخذوا قسمهم من ذلك الإرث وظنوا أن الإرث مال. فبعد ذهبوا ولم يجدوا هناك مال في المسجد فرجعوا يقولون يا أبا هريرة لقد كذبت علينا ما وجدنا هناك مالا يقسم في المسجد. قال فماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا حلقة تقرأ القرآن وحلقة تتدارس العلم في الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة هو ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تركته العلم تركته القرآن. فمن أراد أن يأخذ بنصيب وافر فليأخذ نصيبه من القرآن ومن العلم النافع المتصل سنده بسيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ilmu adalah warisannya Nabi. Pangkat kewalian itu tidak lain adalah ilmu. Jadi jangan pernah beranggapan ada wali gak alim. Karena hakikatnya wali itu siapa? Wali itu adalah orang yang alim, yang shadiq ma Allah, yang ikhlas, yang mengamalkan ilmunya. Inilah hakikatnya wali Allah. Kalau ini bukan wali Allah, maka di seluruh dunia ini tidak ada wali lagi. Seseorang itu hanya saja dalam mendapatkan ilmu itu seseorang beda-beda. Ada orang dulunya misalnya tidak belajar, tapi ketika Allah ingin menjadikan dia sebagai orang pilihan, langsung diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu tidak mewariskan harta, mereka hanya mewariskan ilmu. Pernah suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar, melihat orang sedang sibuk dagang, jual beli ada di pasar. Beliau
berteriak dengan suara yang sangat kencang, "Wahai manusia, kalian kenapa repot-repot jual beli ada di pasar, dagang di pasar capek-capek? Itu loh warisan Rasulullah dibagi-bagikan secara gratis ada di masjid. Kenapa kalian repot-repot dagang ada di pasar?" Orang-orang menyangka dikira warisan Nabi ini harta. Akhirnya semuanya meninggalkan dagangannya berbondong-bondong menuju masjid. Sampai di masjid mereka jengkel. Kenapa? Mereka tidak menemukan harta sama sekali yang dibagikan secara cuma-cuma dari masjid. Akhirnya mereka pulang lagi sambil jengkel dan marah-marah kepada Sayyidina Abu Hurairah. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, kamu membohongi kami." Loh, bohong kenapa? Iya, katanya tadi warisan Rasulullah dibagikan secara gratis ada di masjid. Loh, memang benar. Kami datang ke sana tidak apa-apa, tidak menemukan apapun. Tidak ada harta sama sekali di sana. Lantas kalian menemukan apa di sana? Mereka menjawab, kami hanya melihat di sana ada beberapa halakoh. Ada halakoh yang membaca Quran, halakoh zikir, halakoh mempelajari ilmu, mempelajari tentang halal haram. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ya itu warisannya Nabi. Kalian kira warisan Nabi apa? Mewariskan harta. Nabi itu mewariskan ilmu. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan warisan, jatah warisan yang sebanyak-banyaknya dari Rasulullah, maka dalamilah ilmu agama sedalam-dalamnya. Allah yarzuqna wa iyyakum uluman nafi'ah wa quluban khashi'ah ذاكرة لله سبحانه وتعالى ويغنينا بالعلم ويزيننا بالحلم ويكرمنا وإياكم بالتقوى ويجملنا بالعافية ويحققنا بالاستقامة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk, yang selalu berzikir kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan takwa, menghiasi diri kita dengan afiat, keselamatan, dan memberikan rizki kepada kita istiqamah dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal, ada pertanyaan? Mungkin dari dua ini ulama ada soalan yang perlu ditanya kepada beliau. Soal apa yang mungkin menjadi rumah-rumah atau memberikan usaha pada untuk semuanya bisa ditanyakan di sesi ini sebelum ditutup dengan doa. Saya semoga malam hari ini insya Allah ada masyarakat yang duduk dan duduk, ada duduk dan duduk. Insya Allah ada yang mengambil ilmu dasar penuh juga tenaga malam tadi di malam ini. Insya Allah ada misi juga akan berdoa dengan Rahman dan Allah sangat para ulama ini bisa lalu untuk hadir pada hari ini untuk ilmu. Juga mau ada pertanyaan atau ada yang perlu ditanyakan, sekarang waktunya juga soal apa aja yang bisa ditanyakan oleh Allah. Mungkin yang langsung bertanya itu ada sama itu mungkin dengan tulisan bawah itu tulisan bawah atau semua pada saya di bawah kita pada kepada beliau atau yang langsung bertanya dengan asal yang mau asal juga pada jawab dengan jawab nanti diterjemahkan ke beliau apapun bahasanya. Kalau di bahasa Inggris paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya bukan masalah ini lagi. Saya mendengar Habibullah Habibullah ini asli dari Arab.
نحن نذكر الفضل الأول على إندونيسيا. من أين أشرق النور في إندونيسيا؟ النور أشرق في إندونيسيا من تريم المحروسة، فإندونيسيا حسنة من حسنات تريم. هؤلاء الأولياء التسعة من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا من بلد حضرموت ونشروا الإسلام ونشروا الأخلاق حتى صارت بلاد إندونيسيا بلاد أمان مطمئنان، وبلاد أعظم بلاد إسلامية وأكبر بلاد إسلامية في العالم الإسلامي في هذا الزمان. ببركة من؟ ببركة من جاءوا بنيات صالحة. إذن الهجرة مقصودها واحد، مقصودها واحد، وهو رضا الأحد والقرب من الواحد محمد. المقصود واحد، وهو نشر الشرع النبي محمد وإحياء سنة النبي محمد. فمن كان مقصوده غير ذلك فقد خاب وخسر. yang sangat memberikan motivasi beliau datang ke Indonesia ini. Memang Indonesia ini sudah terkenal bagaimana orang-orang Indonesia dan bagaimana akhlaknya orang Indonesia. Dan memang pada akhirnya Indonesia ini sudah mendapatkan didikan dari orang-orang ulama Rasulullah yang datang ke sini. Sampai sekarang ini mereka didikan Rasulullah dan sama akhlaknya akhlak Rasulullah. Sehingga pun dengan orang-orang yang ada di Indonesia, sehingga beliau berkata sama untuk mendalami Islam yang mana beliau yang dia terima penting kita orang Islam itu akhlaknya sama dengan Allah, adabnya sama dengan adab Allah, ilmunya sama dengan ilmu Allah, dan semua sama. Juga yang mana dengan datangnya orang-orang berusia boleh menyambung kepada dakwah orang-orang dahulu sampai sekarang ini. Dan yang lebih utama lagi, ingat dari beliau adalah untuk menggapai dari Allah SWT, untuk menggapai dari Allah SWT. Dan beliau ini menyambung daripada dakwah dari Allah SWT untuk mendapatkan sunnah dari Allah SWT. Karena orang-orang yang tidak menyambung, tidak menghidupkan sunnah dari orang Yahudi, dan beliau ini تفضل جلس كان جلس. وعليكم السلام.
كيف السؤال؟ السؤال طويلة. مفهوم. المضمون مفهوم. ايش المضمون؟ المضمون يعني كيف يعني هل يكفي للعالم يعني هل يكفي للعالم أن يعمل بعلمه ويستقيم على ذلك بعدين فيرفع الله درجاته أو لابد من الاتصال بطريق من الطرق الصوفية هذا لأنه يسمع من مشايخه بعضهم يقول إذا لم تدخل في دائرة طريقة من طرق الصوفية هذا أنت كأنك تمشي في المحل ما ترتقي أبدا. نعم. العلم والتصوف شيئان متلازمان. ما دمت أنت تتعلم وتعمل بعلمك فأنت في طريق التصوف. ما هو التصوف؟ هل التصوف حمل سبحة أو لبس جبة؟ لا، التصوف علم وعمل بذلك العلم، هذا تصوف. سواء دخلت في طريقة من الطرق أم لا، هذا هو التصوف. ما دمت عقيدتك سليمة في محبة الله ورسوله وأهل بيته وأصحابه وتعمل بما تعلم فذاك هو التصوف. ليس التصوف مجرد أن تأتي ب100,000 من هذا الذكر و100,000 من هذا الذكر، هذا سلوك خاص إن أردته وليس هو لازم. فمن تفقه ولم يتصوف فمن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بين الفقه والتصوف فقد تحقق. Sebetulnya thariqah yang kita ketahui itu adalah tasawuf, yaitu dengan ilmu kita dan amal kita. Ini tasawuf. Sedangkan kita memang diperintahkan untuk kedua-duanya ini benar-benar kedua-duanya wajib kita mempercayai ilmu dan kita amalkan ilmunya. Itu tasawuf. Thariqah-thariqah yang lain mereka semua tasawuf. Dan tidak wajib kita mengikut thariqah yang ada. Pandangan kita dengan ilmu dan mengamalkan tasawuf. Maka kita ada kita itu bukan kewajiban thariqah yang ada. Karena kata beliau dari mana ilmu dan tasawuf ini tidak bisa dipisah-pisah, harus bersama. Dikatakan oleh beliau adalah siapa yang mereka berilmu tasawuf cuma tidak tasawuf rasa. Yang mereka dengan apabila dengan itu tanpa tasawuf saja. Dan jika kedua-duanya dia berilmu dan tasawuf mengamalkan dengan ilmunya, maka kita tahu inilah yang sebenarnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ikut dengan thariqah yang ada kita wajib karena kita sudah dengan ilmu kita dan amal kita itu sudah satu. Kita masuk pada thariqah yang ada. Jelas. Yang lainnya mungkin ada yang menggunakan ايوه ترجمة. ايوه ترجمة. نعم. هذا ما شاء الله ما بارك مجيب مع عمران إن شاء الله. يا أخي كيف هذا سؤال ثاني ولا نختم بالدعاء؟
الله يبارك لنا ولكم في هذا الجلسة، جعلها جلسة معمورة بالخيرات والبركات، ويصلح لنا إن شاء الله ويصلح الأولاد والبنات والزوجات يعشقون العلم ويعشقون الأوراد ويعشقون تلاوة القرآن. يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اصلحنا واصلح بنا واصلح لنا أولادنا وبناتنا وطلبتنا وطالباتنا يا رب العالمين، وغنى بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء سامعا وشفاء من كل مرض وداء ورزقا واسعا. عنا على طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا وإياهم يا رب العالمين فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة الهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب وجواد عن الصراط ونصيب من الجنة. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وحين وأيام حياة طيبة واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد.